أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملك مكة شورانيان أيان قم مكة الله دالي ننتي تبارك الذي تنكن قيرين ننجيد نمبرك الذي الله كيبه بيده الملك مرينا كتن مري أنا كتن. ابن عباس تفسيري أتي بيده الملك مرينا الله تعالى كتن أغان قوتي مغبه يعز من أن تجي كمية ورغني يشاء كنغال لنغا كنغال لادا ويذل من أنتجي كمي خيان قندي يشاء كين خيان كينغال لنغادا إغناتي سونين كان قنة فوي كاتي كتنغا كين كما آن كتا كويني آن كتا تيجينين مرينا لا كتة أدو تونكان يغاغو أكين كنين ديني كما أغا كمان ديني مغبل سورة ناتي تؤتي الملك من تشاء anke ngalla ne merendo tunkanyigo agunkinni tege komebe agallinganda watanzi'ul mulka anyana tunkanyigo agumboshini kinkenna soronti na busu mimman geliye mebe tasha'u agallingada agallingan ke ngallada ada ayen timmandi kho keme ati biyadikal khairu khairin nanke ngalla kitenga mene amma wuriba innaka anta ala kulli shay'in qadir arrinyana qoriyanan ke ngalla fofo kam ke sura ade timmandi ati wa huwa ala kulli shay'in qadir akingalla arrinyana qorinyani fofo kam alay fofo da alladhi alla kebe خلق الموت قد كلتك والحياة أدو برانتاو أكين الله عندي سوتك فارس صلى الله عليه وسلم أتي والذي نفسي بيده إيكي محمد كنتي الله كيبي إيون كينغا كيتنغا ikuneti ike muhammadu kuneti allah kebe iyon kinga kitenga ma antum bi asma lima aqulu minhum ike farenga digan kanne be bakira kenga sasa nako hakun tamu kudinan ti kunga de lakinnahum la yujibuna khagantati furunya ni ntajabin dinia meyemu ari hadisi sa antinga kadi فارن جابي صلى الله عليه وسلم ننتي إن الميت ننتي فري إذا وضع إغنا سغن للناورا في قبره قبر النغو وتولى عنه أصحابه أكبل لملغ ننفلكوي بكي وإنه ليسمع قرأني آلهم أكي أي تبتا نمكو kilin kalan kanne be ga teputta kanundo patti patti kanne be giya ado petti petti kanne be giya daki daki kanne be ga mana daki daki kanne be ga taninga atronyane liyabluwakum kudo ina ga jarebi bala unni jarebi nya masunin konga wutuna kefi kanne nanti keni bala unya keni fitina keni jarabunya kusus arabin qanne fitina balaw jarabu asuna arabin qanne liyabluwakum kudo ina ga jarebi ayyukum qadu banan bebe ahsanu amala agollengan cironta akengalla ay tege komuntu dinanti meni megatidi jarebi ani koyi imeni serebe gollengan cironta na bangandi meda khay tege komontu
qurtubiti yu'amilukum awaka golinya lemma gunu muamalatal mukhtabiri kho khibari murana jare bindana golinya lemma go khayqatu fa inna allaha ta'ala alimun bil muti'i wal 'asi adalan alla ay allam batana tu ado allan kutana gelli duna ganni ganka ko katilen ki garin tafsir al-qurtubi juz'u tamundo segu safaha komo fili ado nyeru wa huwa al-azizu akenga la dereni nindana khoriani nindana khoriani al-ghafuru khafirndana yampana burukhandana khoriani tege komongere kebe nyagere buruha khofo bure alladhi الله تعالى كبه خلق 7 سماوات أجد كم بطنيري تجا طباقا إيجامي كم تا أدبا أدقا طبقا نفول فون كم جنيل لغتغادي عربون نخيل طبقون واكو جنيل يمفيدي ginel la takade ine khili tabakunya etazi ngenya foga uredu igere fora kama ine kenya khili tubabon kanne nanti etazi akenya ne kampoto nyeri rega ni taga tibaka I etazi mani I jongi nto I sogolo nto I wara ntonga mekama kenya ne tibaka ma tara في خلق الرحمن من تفاوت أنك ترينكانا أنت وريني جلتون كان نمان دانان تكاندي نا لبوري نا فوتي وري نا فنتي وري أنتي مسونغو نمليبون taganden no kunya fayke mosongu ine mele bunwa fo gana sigi fo gollen kamma agana fay agadi ya kon daga nan ciagande awle bulono golle ke Allah adali ni adamaru mundanga qualité be gani tege komonde le bullo soron tagande na to kubeni gede le bullo tagande ke tagandano fe fogumu fe anga fogumu khorenga la sasa agana dingira debere kamo maneme milio sere woy murnu di takenda nginde ndawtini ke ganyanya na kiya ken na golle nya bonon ke masiro ake golle masiro mekelanta bakano ngade ken qanon nonga abada kun qasigino kunyane ken digame iga wakati ndo fondini ko alanto woren amawre donc ken ko tunkat tagandi kemene attagande ante lebu do foti walle tafawuti ne lebu ngana nyikebe anyam ronga maggam nyam ronga maggamu ine ke yagli tafawuti ankente kengal ante ageti matara adriti fi'lul mudari wunya nahu gumunno anter na woriyako arabin qannani mena kenyen iganatil ma ra'aita kenna ma wori kindangi alla nyana khumbe nan na wori makempe melebu wori lenki mingana ya la no gonga la lebu ngalla khumbe kinna galli mara ayta khallenya megati matara luqa gumunno o gana to na feceri na yilla soni gankanne anter na wori soni nga qorongo du to komeda nantangi ke lebu nyamurno anter na wori ado amma wori tabana amma wori daru alai walla lenki menter na wori kenken ni abadanya yo kenyani awa ati farji al basara wallencha gandi walle ya gempede basarundo ya genta ban basaru ya ngalle aynu kene ya ke funche nyimya ay fo walla ke taw anta fo walla ke taw to na aynu nye basaru ni walle nyaay
gella ganani limeri ganya gonga alla ga fo wallate walla nganta fo wallate sinkintongono iya go ko al halan cire angana warantin ko fonte ya gonga men tarbane walla fona kunya bugu me khanne tarfun kha agado wallen kantaban tarfun ni anga nyaake mutu kamuna fon pailato yana ila jimindin ngama trompe duna kurumba mobili gumu ko taximan ni nanga ba de barni gella ganani iga fogu an ken taxinya sigini ni afriki taxi agana fogu wan dimma be inati seren takaron bo idan nginte angana tangi signale ne ni kitenyaro na ya ko ku bagandi katanga na limeri kum na nyila sagandini kendan signale nanti o fakanya na no waronda ngiko yo kengene tarfu na fum pailato e na nyila nya ko nyankanim basarun ni limeri be ga ya ko nga gelangeni ngunyalla ga fo wallatia ayinu ngengen ya ke funchenya walleyo wallente yo aya rento na ayinu nya wala donc ati farji il basara annan wallun ciagandi ya allah qur'ane wure wakati nyane fesere noda funye ga nan kinyi wuroy walla boro nyille randro ken no ngan qur'an mo gonda ina takallam bankum ya ken wallen gollele ya go ngono ngawo me ganna lambankum kuro wallunga sabetni mogobe parce que yaare ke wuronga naro alla ma nyanga danga laga fo walla da wallu lampundi ati waja'alna al-layla wa wuronya libasan suturanya iramenga seren chuturini igo sagiri irame bawna no fonya aga khufari ankam ati yughshi al-layla akenya na wurolla ganana akhuha o kuti khupira menya kinkena khanne kimbaka dun konti khuhanya ada wuronya khuhanya khufa garibane lampaga mukumi fonta kaworin khufalli ina takar lampankum nan bekkendi lampan wallu na jaguar madan men wallun kama kebe gedan kinyanga kota tunu kebe gen yo kenya ne farji al basara anna wallin gandi wallu nan payindi katallata gandenga kamu nanyin kollangutu hal tara min futurin yellang boriye walla ba an fentiye walla ba futur fa adta adura noko ganya tagandenga boriye nyan odo tunanti dabarinda non do taganda non tatagandini abada alla na kono na tajan koda musongu ngatagani ne tufani mbogu no ni karana dingiro mbogu na posenkani mbogu kenyen tagande ado bogunde isuko sinya khambani arabin qannen no tayren tayra melipi abada asizo nyana magaga bogunu aga bakami aga ronome gran konte feten de berni na nyi sogo ngai gama bogu na kutu na genje na nyala hala go ganya na kebe na decide na nye donc odo tunanti janka tagandendo bogunde nyanda kana dome bogunde nyane ado karande so nin ko ngana le fitini do komponta go inati odo posin ku munkara odi bogu donc odo tunanti bogunde ke ina mullana foy go asiro donc kenyani tagande do bogunde arabin qanne isunya to baare hal tara min futurin yella ngo bogiye do jogiye walla kamunga ba jogi do bogiyo kenga mambaga thumma rji al basara sage anna wallun cagandi khadi anni sagandi karrataini tafillandi angana fompai anke ternya genan angama lebure anna illa faini tafillandi ngad parce que na fompai tani filli na trinka tani filli kenya na twindi nanga mogosiri ana twindi nanga mogosiri na filla amma kharalle mangori darsu ngama gobo angana trinka kaseti nyagen ojo nyagen anna ila ronon toron anna trinka ta filandi anga faida be kitata filandi nga kennam posuta fanan qalle amawri karrataini ta filandi sageyu fili karara nanchage fong kafir nin toga na karawonte sagane tilka izan karratun sage yan katti duna gari khasira
attaqibun ta perdin tan taw ikum pamienda alla famiyempe atanga na nyarin taw kamunga na fay anga mo fenti yudo bori wore anna illa saga ndini kadi yanqalibu ilayka albasaru walluku saga ne katanke nga khasi'an arrogonte khasa'a akongi qur'an tani sik ke arabin qanne asu kongi rogoynya janaba dunkoti nkama ante inni no anno bagandi benno qala khsa'u fiha ati qarroge angonga wala tukallimuna kamigindala lemma ko kamaga diga minda kitabe dun ko nuga yada nan cibitin tangi fa qulna lahum otidanga kunu qiradatan khanya salun funwa o kukin qenati fununya kimbaka ngonya ne salun ka fe salun funu khasi'an qulna lahum kunu qiradatan khasi'ina irogonto bo ado ken ko khasi'an angana wurdo fo bate serego dumrono serego manga san no nan qobe aga qobe ad tisi kotonya wori iga toron khudu no na toron durubati kebe appake masalan ngana yo goy manga sa gumeke maka manga sa keno megantati masalan ngana ke ya gadi in kollan ko yitike karabane katta kingati ni in kollaliti kedo du to manga sa gumenda khobana kati khobe nan dugo ta tiketis ko to ga sakka manga sa kera ke manne men ati tandume goden khalisi mi songa jibar tandume kini ata wutal ambugunte bo akembugunte ngam manga san no nga ko sawtu nari sa se masalan ngana ngata ko na ta fai awurda batenga ati de manne wuta ko nabi la yusuf qallem innakum la sariquna adi kitella boton no ko kinga na sase na tisu ko to mbagandi igo maga foko ado mangasa gumenya ko nyanna kato iya gunda mangasa gumenyi meraga i menjange nyani inanta dangan nanta do khoboa ube al halaygo aya gundaraga ide me faya ata ya anyi gere tuka menende si mama wori akinga fa artuga ko purna ya gumbage ama wori bo sasa ke ayede koy nantanga na wurdo fofo bate nantante la lebua anga ma lebu nyenge haraga na nyambane serege me diga mandanga na sage anya gunte nyanchagen ken bire no nyaa fofo anga na wurda bate nantante la lebu anga ma lebu nyenge ani yagunya wallan bo kenyani ati ya gondo wallunga sage ne katanga khasi ani rogonto ken qabane fede wa huwa hasiru itampinto hasara anya diminan hasara anya tampien hasara anya kutiyenga ganati kati kutike gollewre parce que diminania anga wurdo fofo batanga korada nganna ko si dimine amawre lugha arabien qannu ine do me batenya tege komege wurdo fofo batanga makita dimina langa des golle ki ande dimina lang wa huwa hasiru yago ku diminanto ikutunto itampinto duna kurumba o de femme télévision de brana yogo de ginke no ogo to na télévision mut na waratege nga na wure utu kamwa atanga na kende branya gondan kanun tampinia ati tampinia de ati base aranga na tancha kanjore nya kamanga faina nga nya ko beni utu kamu wallun tampini an chokunte parce fonna ya ko utu kamunya ini iwure utu fonna antina nga ko famba ka fonya ko kam anya ko ngutini kamunya parce ya ko lada iwutini ti foyo go me abada lada ni yankenya me kana ndo utu ti fonya na wakati depe alantia na wakati njua Allah gede tege kometa ga ya ko ngutini ya me ilanta dumene ko yankana lada ganka gunne kenye atan cigin ten kaga na nyanta gunta nan kanne nya tampindi nan ci gunta nan nya go nya tampindi kende keno ko fesere
bawna Allah tanna nya go nya wure wuto an wallu ni fay anan wallu tampindinya wallu nyen tampini siringa anga wutuna fompa ina fay ndi fo kurma de ken kollo serenga ya go ngana tampitan ken ko nya walliya kitabi fay anan nga gundontu talibo ngutu aga ken ko be wala soron ordinateur manipulandano iwa gundontu aga ken ko be walliya ya ken golle an ken ko nya wala serenga wala kendima sofer ni bega kille ngai ganya ngana ken kan mi gira accident ni ndabari Allah no kisi sofer ni killilato kubeni ga wurnu killilato igolle ngani sofer ago fa inde nyanan kane an ken ko nya na nya gon tampinin sofer ni nga gare ni abada gatini ken kondi lagallan ta wurnu ndugun na fonne tuma fa inde nda ya gon tampin kenga fama gidi kreo ata gon fote nya no ga wurunden me ya go ko ande tampiel laga na sota fate ngana tampini mo siri amma wori janka odu tunanti ya gen tampi qoriya raga na kinyar mare men amma soni ko ngori ge ile talik katini te nanti ya gen to fogote o to kaga na wori awtun tuwana nyani aw tampient qur'ani de confirmation kinoy bo kenyani wa huwa hasiru ya go ku tampinto wallu ku tampinto angana tanna foti bagandi fofo agantay su anye allagarni nyana tampiyenya bo kengana dangi Allah dalati walaqad zayyana as-samaa ad-dunya odo duna kamunyamba duna danane kebe ga natinto kebe ga mawredo kenyene dunya odo duna kamunyamba bimasabiha yambandenia kimbaka kanne maganyekie adona jagu adona faramprondi adona gamundi o kutini na yamba o gukin kana kanne wala qad zayyana samaa ad-dunya ode duna kamunyamba na maganyetu na jagu na faramprondi na gamundi bi masabiha tilampani masabiha mafatiha maqalida siqatu muntaha aljumu'iyyan jamungilo en kempanna ya arabin qanne lampani sanu ngai khaso ngai kiyengai na jagu na faramprondi khure an faramprondi nyar ni dingirang ya Allah gouvernement khoro fete indépendance ni ngana nyaan duna kurumba independent peti ni ngana nyana ado alhalani anga jamane no ngalla kuram poto bononto be gado killenga wuro igi gamundi iga fo kapia igi daga ni jaguna sani mani do alhalani aga kumini do bedde no ngana bedde faramporo ina jidi na fo kafe o de kengori duna kurumba na fo kafu beddam paramporo nga ado debem paramporo amawoni fankama qoro nga nyana ado kitanta qoro mananga fankama qoro nga nyana ado banna qoro gelli gana ya kadin kurumbawut agana nyirini iga dingira be iya ampulu ni lagana ni farago na dingira ni ngamundi na la hala ni nyilaila odo tunanti janka kamum paramporo yembe kempe kamunga alla da yoko kinada maro mon khay bawno kebe ga kongina go kitten kamma on tallampa munu kenya na gamundi na faramporondi na sirondi ide kamu duna kamu nyambati lampaninga waja'alnaha odo kamuni kunya awa lampani kunya rujuman gidi sedifo ra ado ja adoma iti la illam tantahi anga masabari sulla na jumannak moga dangidi ngara rujuman gidi sedinto gidi sedifoni li shayatin shaytan ninda jinnan shaytanu nyanyi sette nan gresi nan chege mekam nalla dale na terinka na keme gare nyagami tongu bane no alla gana dali malaika nunda intalla imme dale aga alla ga kono wakati be intamu kude
alla gana ko nandugu tan na kini malaikan nu ngana nya sagan dini meda ina ko satrinka kenya ni jinna ninga yala iti wa anna o ku jinnani lamasna samaa oda kamunjo sina meme na susa na ese na guga fawajadnaha oda kamunyi muli ati idafaga harasan malaikan tangandano shadidan iqto ibarakato wa shuhuba ado imbinjun kumusanu nyani ga kolosini do jinnan cetanu mbate iga seddedia wakati ndamanju anga nani village nya capital intare ge fanga kinga la wakati ndamanju bokenga la hala awa khusuratanati illa man khatifa al khatfata fa atba'ahu shihabun thaqibu agantati jinna be gana jabatinde nan coronde o ku kinkenna khannenti nan jagafatinde yimbin chunkume yimbe sane gadraga nabut na ngurda bateng wala donc kendima ada konna bangandi tuwano ngede kubeni koda nanti wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir kunjinnani ode sa'ira yimbe be ga gijene nan kumi ode kenya gamundi ikan na gamundi idan walilladhina kafaru bi rabbihim ayyamunda kubeni ge kafira guti kama mannani da azabu jahannama yangan qate nyani da aprante attagunte agamunte iganati fonganda keno khalla soyya fonganda nga kenni khairinya me kenya gi da nga bonengi da Allah soyya tahakumunya azabu mana wa a'tadna lahum azab as-sa'iri od as-sa'ira yangan qate ngamunde ida walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannama ayyamunda kubeni ke kafirahu jahannaba yimbengida agiduku wa bi'sal masiru leger no kumbono serebe leger no kunya mana jahannaba arno kise manne nyana théâtre begano tubabun kanne ado alhala ado nyangolle bega nyana nonga idha ulqu fiha waqti be igani sedi anho manne nyana sami'u laha shahiqan yemman kanne muku jahannaba keda atta wenda gijenda mankange wa hiya jahannaba tafuru aga worin kifara lugha nyana ga qur'ana no ati wafara tanuru nuha kingunga na wori anna nunu filli gumaro yakari masuro ni fure no farania fonga na tawo maga wori kimbaka soronya de kesoni kan kannen kita alla dalati mana farendi sai banindanga intasbiru hagana sabri wa ya'tukum yam malaika nunjidi ni garni khadima gajange ya'tukum min fawrikum iyerini khattawenga ado woriye kimbaka soronga na tin serennan jo itinan nan tawa an tawode okutinan jowa tawenke kenken no kukara imbe nyai koy kellanti an armare mengin kitelo no ken kitenan tawo tawode amma woriba bo kannun no me batenya okubanga tawenge ko me kannun no tawo kimbaka sorontina an tawode a tawonde an likrama fotenge do ken nanguru katanga okukumbaka kenkane wala amma woriba bo ga kita ida tafsirin kita qur'ane keno tim malaika nungari ni khatta wenga tawe kurma jawe bawno militaire ni ado pompier ni ado intervention choro jawe nyaani gasam man begere lemine nyang kandi pari man ngani meti 45 secondes no nyana ga wurse gene kam tawe empeba ado jawe angana dugu nante gilli kam maga genne ba donc médaille ni kine do ada debri ti ka tawe en ka khallenga no ina fuk fama aga de jondi kimbaka sonta da tawondi amma woriba donc kisu
wakati fitna ni beni ganyana do fisiru do balawuni kunyane kitaben fesarno da wakati ndammanjo fofu aganya har sangara gano ngana foyo go debere an gana fay an fogo kitano ga kitabe ke fesarni al hala nyani ado bire mo bo kenno ati wahiya tafuru jahannaba ga tawono na ngori bawno fonto wori ni abada matowa kanuro me batenya alhala gankaru fullanta wori ni abada amato worege wori ndano ngadogono me nandi imbenda wura awori ni kammo imbenda har kebe wure kadi imbelliti imbe gantono imben kara ay sarbo duron kamma anda wori ni de bo kenyani takadu jahannaba cintono fonneta tamayyazu aga krene nam fatan fanci bakame minal ghaiz gali button khasa yelio tege komoku ide fonya jahannaba ayba famiye nyan diga melli mo o ku kin kenna sonin kan kanne khirsu ganni polisi maganche fendi to nyano ku sonin kan kanne nanti dusiti wandi fiya o ku khirsu ni polisi khili kundunya ganni igati dusiti wandi fi ino polisi nya serbe gero taxen de beriswanga tu swanga sonin kan kanne mu ku sire e intodo sire su illa maganta di polisi mbal parce que sorowani ini khiri nanti khairilo katibate amma fobure nyingiye anger fobure nya no kube kunta kamantu me khaluanda yigedi telefo iri ndo ido butte be gare i butum pakko yogoni yan champana yogoni da jogi me afriki kallu amma woriba bo kita jahannaba tongu nyani tege ko mo fobure nya jahannaba me alla police nya naga tana tege ko mo burul laga khobre no duna kurumbo gode wori o police ni ngana wuru iganari kati dingira i butu fakkangar ni mogobe idi mara fangari ni idi do buni ngari ni idi ragandi chenu siti chenunda idi yerini idi gazi ni ngari ki surni kati koy an kam fobure nyi angari ya serebere e kulli ni katangi nya khayya buten nam pakkam mo sri akko inten kaga dinanta har fi gume ngana buto abutte o ma wori abangante kwalli sirin kenyani takadu jahannaba tintono tamayyazu aga karne bakame min al-ghayz ke li butun qasa adamar mungere kebe kullama waqatisu biresu dimmasu ulqiya fiha fawjun igana jamas di jahannaba no sa'alahum khazanatuha jahannaba kharlen tigitin dananna jahannaba dunko trindi khazana kharle munga serebe ma ati walillahi khazainu samawati wal ard kam poto nyir khairin kharle mo ado nyam poto nyir khairin kharle mo ina lama khazana kharlen tigitin dana ken to ni malikya sa'alahum khazanatuha jahannaba kharlen tigitin dana ana jahannaba dunko trindike nanti alam ya'tikum nazir yeli gongondana mere katika kungaba annabi nyime mere wajundana mere khayba qalu jahannaba dunko imena jabi ndi tira kunga serente jigame ke jabi ni batte inati bala tungu kulle faide qad ja'ana nadhirun gongondana loy fakadhabna o garandindi o tonta garante tonguntefe o modungada wa qulna o ku jahannaba dunkoti ma nazzala Allah min shay'in alla mafofo yankan ko dina khibare o gani fakken no oti tongunte o de kiyako oti khayfarunda in antum hakun khayfarunta fofo kama illa fi dalalin agandat samuntago sankuntago kabirin akhoregen wa qalu jannaba dun ko imeti
law kunna nasma'u oga nyoga mugini lenkikani aw na'qilu moga haqle ganka gunna kilu do famiye kita ma kunna fi ashabi sa'iri o men nyana sa'ira dun kono no fine fon no nya dakhili fine kenya faida na fon no iganati min na baga no fi na rano fa'tarafu ighire khandun kutunti idunge bidhanbihim ti junubuni arafani tuyenya angana kebenya angada tunan cige nan tinyande fa'tarafu idunge nanqire bidhanbihim ti junubuni janaba dunko fasuhuqan kana maf'ulul mutlaq li fi'l al mahzuf fasahaqahum Allah suhuqan فأبعدهم الله بعدا نوح غيسا فورنغ سيغاتي فبعدا لقوم الظالمين كندو كيسوان بانا فسوقا لا توي ادو جوفوي ادو يانقي لاصحاب السعير سعير دونكو ندا جانبا دونكو دا واتيكي ان شاء الله mana atillato ye jannaba dunkoda komi wakati innal ladhina nanti yemukubeni soro kubeni yakhshawna rabbahum igakanna ittagandi kemene kubeni igakanna ittagandi kemene bil ghaibi timuqe ibane gana khidi ina fo siren de berti Allah serentano agitigan ibane gana khidi ina fo buren to gono ngatalla serentano agi jelegin kenyani bil ghaibi timuqe bite nan kanallay ane Allah kan nen chukan nan kanallay bite amba iyo imalla wuriqa itongondi te nantandi taga lahum maghfiratun khaferinde ida khaferinde niya arabin qanne ya ga adofa adora burugande nyani burugande ida kimbaka sonondi na burugo na junubu ke burugo na burugan na boguno na anile tubabun qanne wa ajrun ado baraje ida kabir baraje be khorengani addarengani abrakatengani arna nyangoda wa asirru qawlakum alla dali atitege komonchuda khadiga mungunda khadiga me khada gunda awi jaharu bihi maganam bangandindite basife innahu alimun bidhati suduri nantakin Allah inna harfu tawkidin wa nasbin na khotondi na renforce na betolle khotta gandano mo inna na arabin qannen no nga Kenya na digamen khoton aken Allah tuwana qoriani de ti giji mudunko balaga atlaqa sudura ade giji munyako wa arada bihi alquluba khana do sondo munya bawno sondo mun sabatiran ne giji munya sondo mun sabatira giji munya fankamani ngana ragandinde sabatindi do mebaten nantoy mulana jamanen kirsel laga sabati no kunga no kube gana non laga bane tan no anyemeno iwotini oda wi kallaga kengani pale ida pale laga des kingna sabatita ken golle nyamantenya bokinyani fare sallallahu alaihi wasallam ati tin kuntura e gwane tege komenga tege komen kibaren chune kenya maga asune kenya maga bokinyana
ken sebetintenne sondo meñanoxo sondo meñani a sebetintenne gijimme ñaye kenyan allah ga dalini gijimmenda ati fa innaha la ta'mal absaru wallunta finkini de walakin ta'mal qulubu allati fi sudur sondo munyam pinkini kubeni ga gijimmun no soronti finkintenga gilla ay salli jingu to ay mekke ni na lo miside nan challi na debenchu no ngura hakle me finki hakle ndo sondo me iyando me batenga kachengi do mena aga bire debe kebe no tampile tanjike sine tannagati afalle finkinga de kita anta sankunu kende be yo o de finkinto ngori o kara i khoro falle ige finki ina debe ke suyalanga na to gesundanantia interno sereka gache mana inta wori nan nyoke na bonondi ideganati hakle nyaay soronka wa fi qur'an de kenya ko nanti sondo munyam pinkini serebe gi ya go turinga de kita agami du sedi fangaisu angani na gay gene nyenge men kollen finkin tente ken de berni ante ken de berni kengi ya go nga awurni wore sorongina gina la tarin da wajoko finkin tente ken de berni bawna ken chondo men nyam pinki ku ga wallu nyam pinki donc sondo pinki nya buren ken negati al basaru ya khengari nya na rabin khanne basiratu sondo mengariye ati adu ala basiratin nga khirindi ni sondo ngalekam sondo mengalle nya basiratu tungana kefe tungana bege ya nya ya ngalle nya bosasa khana khadiga mungunda khadiga me khana gunda makana mbangandindi tei akengalan tuana khori ati gijimu dunko خرم مغوري ابن عباس أتي خيتك آية ينقكيبه نزلت في المشركين أي ينقفل لكفانو نياي كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إيغالي بندني يا ربو نتي ينالون نا ليبو كتان دي فارنغا نا مغانشفه نا بونوندي نا ليبو كيسيه دوني مغا كما فيخبره جبريل بما قالوا جبريل نا فارن كباري تيجي كومون كوتونغ كيبه كو فارن دا نانتي دالي بويتيكي جبريل ان كومونيكاسيون بو خورنغا اكوتا فقال بعضهم لبعض كنو igena digame be ko gundonga farenga na mugu jibrilu gede ko ngada farenga ni khibari tay kenno iyogoni danga filla kapano ko asirru qawlakum kada gadiga mungunda hatta la yasma'u ilayhi muhammadun ma muhammadu ganta terinkene katti ka gundo ni khani gunda mana kenko fa akhbara Allah annahu la takhfa alayhi khafiya Allah khibarin di nanti mughfun te muqike Allah tafsir al-kabir yandako imam fakhr razi tafsir al-kabir juzu utanji kendi safaha tandume adonatu yoke yani fonte muqallay akin Allah agati kana kadiga men gunda makana bangandi tuwana khoro anti gijimu dunko ala ya'lamu man yallallante yemmen tuwaba ismul mawsul man seren tuwaba khalaqa alla kebege de kencere taga arabunti atil qawsa bariha wasakini dara baniha tanna tammenkini sekunda nan serebegere sekwai tammeketu serebegere kantaga musonga nga kantu dinan takagumen tagandana musonge ay kantu dinan takagume akembegere taga gundo goy kake ay tu dinan takagumen bokenya ni alla na adamaro mum musonge yandi taga
yella akin Allah anta yemme tuwa bagade yemme betaga istifhamu taqriri kena fami muriye sebetiya nanti Allah ay sankunu fonga gade kebe taga musonga nga sere jelegini serebe ganta tunandi musonga nyande ke kataga angana tanga mo masala ngada ana soy misane ngudo ana anga dingira ko ni ngare kebe taga amawriba kenya fayke ala ya alamu man yelliyo Allah nte yemmen tuwa ba seren tuwa ba khalaqa gare kebe taga wa huwa al-latifu akin Allah ni mogon ta khore khairin yangana hinna ti komo al-khabiru khibar tuwana khore ani renseigner mangama ay gebe aga qur'ani no nga Allah ga timmandina al-khabiru khabiru khabaru sonin konti khibare bambrani lante khanko no tira kay kuntini kibaru ya kibaru bawno bambran kane na khanko akko ngen qote nyani ma segu qarangano ogere segu visite har khumbene segu ngonyimme kubeni ge sare na khorono itna ka nanti qa ay kuntini kala rasulullah ya inni nentege mo nyani kinga alanta bakke khabiru Allah ne renseignement dun kenya duna jaman qoro jaman developanto iganna burebe wutunaro khibari murundenga renseignement Allah duna su birandini sino manne may magolli milliard ni nyani mukhabarat ya Allah khibare fati folomane khibaru nga wurgi lenki Allah ga khibaru nutu indi soronga kebe gana kiran kompen no ana wike kompen no telephone go bogu yugo khase go ti ati duna su wini kompo bane ay lenki kun khibaru afayke kebe gan no kwa ay wini ke no kompen no nga khibare be gamma bo fi khore nyani fi nefe Allah dallo khibar inte nanti ken khibar tuwana khoria titege komonga gollu ben nyan igari ni nyaka igedi nyaka renseignement khoro nyanama renseignement fo khoro nyanama khibar tuwana khoro nyan khibar tuye Allah dalingo adamare mumbutunda hari fanka ma khoro kubeni ga khibaru mutuna Allah ki toro ye kun kamani mulla sorongo butunantini khata mega kenta dungen banna khoro kitanta khoro attoronga ni soro benido digamu ngarni katte ado ala halani soronga fere nyana mo sumaro mundo tintalle mon nantala ji ko khata bakadwa antiden bawni yo fini nyalli ni katte ayon killingu nyana lingada amma wariba fofo ga sunondi nante kemmuko fofo ga nyakalindi ni do kenyanki nyene ga kona attoronga nongante muliga la tonia amma wariba kunni mukhabaratini nya Allah khibar tuwana khore nyana do khibarite هو الذي أكن الله نمنه الذي الله كبه جعل لكم الأرض أجد مونيا غدا كم بكا سرونت نينيا غلي مونيا أكوتني نينيا أكوكين كنا خنّه أدنيا غدا نا زلولا فاولا نكني كمبا كبار كمبرا كنيا مونته والنصارى جتنا determiner akenyande nyinye nyagada nga khaye fu khore khana kama sogo khana taga khana tangi akholu nogonga khana bionindo trenindo mobile ngurunda kama kati kengarni nyogo mondo ala hala nintanan khaye fu khore nyana gade debere kada zalula ngama mungu digame suga bandani laqinga lenki duna kurumbaro miskinani nantangara no kutaga nyinye keta antuma ambugu tampien o kude kemugu soronga o dangin tondo degana linto iga kono meda masalangen no sange masalangen do sobe masalangen nantangara dingira kita nyinye ke anya jamane ke o anyo bangeo anya no kutanangara tagaba
ambugu meke janka alla gere digan kite be ko zalula khaye fo khore nya o da tafsirin kita akenga lande kenya ha zallala na fon qaya zalla rogoy nyani atilla yukhrijanna al a'azzu minha al azal ma fo wuruginta ngaro fo rogon tembagan fo be gana rogiya naga qayenanda Allah tire dabanin qaya khada ni rogo khada limina lamane na bonte nan tago nyome kannenga na khurfundi nan chete na kachulle na siti na abore na gurzi khaye nyani fo be gana rogi anda ana khaye anda amma wuriba fongani foroge a khaye nya alle même pas sasa anyi mege dere mu beni sara giran nin kuji giran na kenya kamreri ni tagwere kanya pirin tagwere girman ko na mereri ni tagwere amma wuriba parce que marande nyani gosi golle kenya meren to ngai kungana ti leminen danga giran na kenya karama na mere gilan na kenya karama ammarante na de beri ko anna ma de berti ya de ado balle anga ya dan tandaga anna mere gilan na de beri ado mere kunda do kenya kafume gidi makan kon kanne busasa remme go am makan ken qoro girsenya na ngama tanchege sine alle men ka qoro nan kinyi tankerege sine bo kendi ya qunya ni biyen ana likenya aya gunda fabellaka parce que khorelli are menyani mega kismoru nubeni ga no fotugo no kunya urundini ki khoro are menyana madanga khayinde da mega gacenda ro frebe ga urnu feten no fa benyi mesaga moketa ina tankerege sinere menna urundi na si urundi do jiwutu do jiberi ndudo alhalani antaka dungena deber dogo kenyen khaye nyani khaye ngana nya funga fun qayan tengen aro ngana nda kenyen zallan rogoye khaye ngane rogoye to nyaay kan wuru nyana nga kama ngurundi agana commencer na lo khore nga fonne khayindu yogo ni antaka dungena kenyane anne kentunu manne modindi talibo angana qarallemma gunde bere qarallemma modin ni yawutunni duran qayndi mis ya garum para misondo ala halani kebe gana khoro aga bo qarallemma go inati talibe agaro taliba go nga modin nyanga na kendelege ni akho delegation na khay debunga na dorontan qay akati talibe komo fil anjiba gabon go jun tammi aga njibang agana bonte agana ya dana dina merentin to no ngabala to sidin iye gana itanya bokinga la halandambe iki alla de nyi nya kada zalula fu khayante nyaay na rogo na kini kay kana fu nya kam makebe galinga kada kam galla kutu famshu khantere nantere kimbaka soronti nan debitere fi manakibiha nyinyen tatu abang mankibu arabin kanne kunke nyaay kunke manakibu nya kunkunku nyinyen kunkunna karonya adamare men kunkunna karonya khantere nyinyen kunkun kama akaron kam attatu abban khantere nanyala wakulu ado khanyige min rizqihi jalla arsaqe allah arsaqe ngabe ngutunaro terendunga naro terendu commerce khoro kubeni ga terene ado kubeni ga terene inta bana kite akan gabasiri bannani beni ge tigeta kente terna ni batenya fournisseur khoro nyani yo kenterendi ni kate soro nyantira dan segiro nan ka ngorono kenge fe commerce khoro nga gundonto kubeni ga terene ado kubeni gi batte inta bana kite ibnu kasiriti fasafiru haythu shi'tum min aqtariha khasafiri dingira sugelinga kada gelinyi nyenta tunda bangunda karo wataraddadu fi aqalimiha wa arja'iha lil makasibi wat tijarati khandaga nancage are zoninda ta hunda bangunga khajja gundu hakite yu ado khajja gundunda mukhtasaru tafsir ibn kasir juzu sikandi safaha komo keregi tampille ado segu kiyankongi khanyige gelalla arsege kena khalle aganya na kada
mana khagantati kempalle wa ilayhi nushur leger nokun katalla mana nushur nashar sanqiyen ati yelli munoni ku awo iqada tege komo tagaba munoni ku seyani iqada ba hum yunshiruna iga sanqindinin mesonin kon tafsir gumunden nushuru nya wulliye nyaay kimbaka soronti wulliye o kukin kenati wundiye nya tongunyani nashara kaburi nga jegene nanchanki dorenga baka tege komen kamaga gilli nushurun kon ne sanqinya wa ilayhi nushur sanqiyen katalla kaburi nga na dore agana sanqi baka tege komon kama igana girina banan sanqi katalla iga tegene ina sanqi beswedi me khiyama sanqiyen nushuru ne kenya parce que kafume en kota tege komon churono mana kafume nokunga yerono bane yerono jamanga mega bakkenga katinga kinya genya musibo nyasu alhalan kita sanqiya nyanya bawno lekhyaman ko tam musibon qorenya ti wasaatu lekhyama adha ambura an torinta am musibonta wa amaru an qarakasonta o kukin kenati an qarakasonta angana ro abion no duna kurumba khasuruno ta abion polla kenya igana la kunta kay abion ngiri wakati ngatinto ile ne folla kutana niano nonga kunda abio ke folla kenga taba kungo nonga tuinte nyan tarano ngoto kitu nyomi ni kunga nanti gelli musibo gana giro magabio no bogu kilumpa la gasobo kube gagoroti ya kanta bakati kunga gella gana nyogede me famu tarano beni get tere urufon no ngabio no ini kitu nyomi ni laqutana niya musibo gana nyabio no ngal halanga bonoketa kulla kungu ni automatique nya keta besuga nga nyimema ama wori baboke sanqiye li mamari khabio ngana sigiti yal hala normal nyaay sorom bakka igado me battenga fonne aga ko khingindare de nganyunga me yonto no mo mi ganda gabugo bane kenya Allah ga ta tafsiri wa ilayhi an-nushur sanqiye ne katallare sanqiye gari bane ta musibo nyani amma wori ba manifestani ngana bugu na manifeste duna legere president kanne maga nanta al hala yugo jamane amalingi jamane le munda ido musibo ngana de gaz nyani mamara fanyani ba ege commence ni tire isankinia ido groupe antonya nyi me isankinia yogo go mawur ni ko funen to yogo te putan to dono bo kinga al hala ndambe an donc na koinanti kota bega tege komon kane kota kharaga chenyani alla de ko sankiyen katalla kengani wundi katalla fakem palle mana kenno ko umar radiyallahu anhu adangi soro goniya faqalat man antum hakunu koni gay faqalu al mutawakkiluna itokutaguno ira kuni wakilan tonya faqala bal antumul mutawakkiluna qardu wakilan dia khafati wakilan kada garenya siti duwa kimbaka kane kin kanati na gare tifi duwa yogoni khati soni kankane na gare saudua innamal mutawakkilu rajulun tugana kebege wakilati Allah sereyani alqa habbahu agedi isoko fofuncel laga na sedi fi batnil ardi nyinyen nogo wa tawakkala ala rabbi azza wa jalla aga tugi nan wakilati kama nan tay khorondini danga ga nyana yille yiga fatana na iga afara aitum ma tahruthuna khadi ki Allah khibari khaga so ampo kebe soxon khakun norono nyinya na jaga a antum tazra'unahu khakunya no khorondini na soxoy khorondi am nahnu zari'una mo kuane soxoy khorondano istifhamu taqriri a amintum Allah adamarumuko Allah dalenga katitege komo yelio istifhamu nyane hamza fanake bane kene laslinya a amintum ani filian fana fami muri nyane
fillandi kene leslinya amanu haqlataginya a amintum yelio adamarum kha haqlatagu ba man fis samai yemme kebe alla kebe aga kamunga hakundunge hakiluntagu khapre basinta an yakhsifa bikumul arda ana munye ana nyinye laga na karati gai na boguti gai kadunge tay khaqlentagu nanti basinta yi kaga terna kamana boguti gai ana khamugunda no fa iza hiya birem pay kendi manyinye tamuru aga girina khenni mara yamuru yawma tamuru samaa'u mawra kamunga girina kenne anta sabati noqbal nyinye ngana girina kanu kho fo gonya japon geti catastrophe de Fukushima duna sude wori television kemme musibo akfini kemenja tunya ge dangi duna mege me yafino nyinyen nan kere na fangale dinar maro mumbulu ni sankundi seren direketu pompi goro na ngurdi bate goro no kobe inte foge bereketu il faut wori kuten to kha haqla ta o kemme na nyagay ba am amintum magantatio wallahu yelio khakunga qulunta ba man fis samai yemme kebe gakam kengan Allah an yursila alaykum hasiba ana gidin ko ce sedi katray na khay katray hasiba musibon po khorinyani ko giden ko ce igede kebe khay kati toure dun ko noa suratul fili ka qulunta o kenna nyagay duna kurumba jaman développanto ngana lefi jaman tugun nun takken ini menan senia nanti me sebe de bombardement ni nyankan ni kam mana Allah kitabe no ati farenda badri kota wa anzala junudan ada kuraigu yankandi lam tarawha hakunyi menime kungori adi yankandiya nangiri kam malaikan jaman qoro jaman developanto koy megi tu mo kebe man kange ngana kasofo jamane ge konto mo ndambe go igiliti kamunya al ghalabu igana girti kamunya ta kontina kama sembe nga kubenia wakati nyana Allah sembe lono jamanu yogone khumbene kun qaylam bon setana ne urugeni dunani kembane jamane be ga kamunga lenga ga duna surugana ni pini ayan kana fofana nyino age be nyani amma woriba boketa khakunga qulunta go Allah na ngirti kadanga kamu na musibo ngirti kadanga kamu musibo ngana girti kamunga ala halam burenyande adamare mennan kise ya kote nyani sonin kan tuana khore nyino kallengoro ntadanga iti yagarin komenyanan bawno mangurangari yagare katwa bada ganni kati civilisation ngari ni kara ni kundunya nanti kati ami yaken katwa bada yenya na kinka mamma ko lebu ade kallengoro ku jabi wono soni gan kannenya atike yake makamenga na katude bawno kingiliti kamunya kisi duntay hakenge feike mbelante kat kendigame ode wutu na correspondre tafsiri nanti Allah ger kebe ko confirmation ngene musibo ngana girti kamu adamare mennan kisi Allah anga baranya iso annan kisi Allah asri amala halanguri boketa kakunga quluntago Allah ke ana musibo ko chegay kati hakkamma ga girti kamu bange fasata alamuna khairnatu kayfa nadhiri ki Allah gongo ngani mo kebe amara maru mungori sasa har serenga na serem pentana ana fentan wutu kamunye ana wututi kamunye na yankanda kamankam bo geli fanke ngana nya complication ngana nya ketanga kura kamanda mo qualité ego ana ko itangutu ketana ndiye jenulone na akamangu kuri mekenne konti nya ko
walla na sampangirni ti wure do nga konto en ngana nyal hala yego mer mer men kinga ma konti so nga tanga seren katam pete mbogu man dan nan kitangu to kamunye alla ga kubini kono ra kitabe foni fo amwa siringa ni wure tu mana nyane nan di fonna ngirti kamu fo bagi girti kamu ken fo utunte nyaay fo wure utunte nyaay fasata'lamuna kayfa nadhir khairna tu ki alla gongo ngani kebe iyanga kate ngani kebe khairna tu tege ko mo kaga bari ki alla khalle wala qad kadhaba alladhina yammun garandin min qablihim kubeni ga makkan ko kafir nin kane ke aye tasliya nyani butu muradi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Allah khayfarinda kisiye do ne magakam sorode i khayfarun garandi makkan ko riyenkane adi ide hudi garandi samuda ide salihu garandi luti sorondo luti garandi annabi nyimun tananindi tege komon tananindi khayfarun garandi iyo fare ambuten namure fa kayfa kana nakiri iki alla gongo qotendi yangan qate nyakam mo igere kullaga adi sorondo samuda soro ina tunanti kebe gede kunjoro fono kitab makkan ko natu nanti ge muhammadu togono sallallahu alayhi wa sallam amela irna gi kita kemmela irni kumbene agi kita awalam yaraw allahu akbar yelli mafayindi aba istifhamul amri impayindi ke yelli mafayindi aba imawari aba tege komo ila tayri katikam kati yelinge tara fungana kampi yatiru au kampin at-tayru kampinte be adamaru mualla gadi nyameri gede taga etikenda ta'iratu artificiel nyen kampinta de berinte abio yelio adamaru mumawori nampayindi ila tayri kati yelinge fawqahuma illa bangani ikama yelinge na kamunya badaw ikama safatini kampum bambantonya safa khorna lugan tafsiri siri Allahu akbar ati wajaa rabbuka kamali wal malaku malaikanu saffan saffa iga saffa ifutunto igamunto itani nyoron tongame agan qawata Allah mo be malaikanu nyoron Allah dali mudaf yen safafa atilla qiyama kota alla etazi khoro ado pale presidentiel khoro ina sukarna na buguno ngapeu nyinyeke leger ni manne fayazaruha ana nyinyeke togna wara qa an baran qulle safa salaqe ya fay safa soronta wonton pay misiren no nga sasa sappa menyangi angana tanga dangini anga kaywa tanka manga nyana kun me sapani ngana nyai ga gam walla dangi ni do mena kanga solo e ana nyanta katini sere walla gari ngen qur'ani mani du fajarin safa na nyinyen selo ni na sapa ko karo de berana special ngana adi yokko aga kenche ndu beni de berni agana karol laga na de berina gamundi jingana yera kama to ni no nyalante delele alante jike lante yere na bilibili daga na karo de berana sobende anto Libreville gallu jama ngarisendi ato karango taranga tabi urunda na nya anga daga sigino atanga daga dingira watanga fokita te pase ci asuda ama woriba kibe guliyan gina guliyan ana nyimme kebe gina guliyan ana nyimme kun kamani kun tu mo siri safati ni gadi kampom bambani bogume ime yeli ngumpai kawa fi fo horede anke ngada mare me gana du sedi nan tangan kitumba kame anga maritan kannunga su annarta al halata donko kembre madan kariye mare karamo goraga na waran al halamanya safati ni sapanto wa yaqbidna haqati ini kampo kuraga
tafsir khuragumu muhammad mutawalli sha'rawi ati safati ke ade kelliti fa'ilu nyaay goli nyangano abiyondo kampinto yelingu gollem peti fofo a fa'ilu ni kampom bamba haqqati ni qayna kampo ku kafumande kenyana waqtiya men tadallana qabugu mande kiyane lesli abiyoni beniga kampino amior kampo ku bugu manto gana killen kita killigille kampo ku bugu manto nyane meketa ya su qibarini nantore killen kita oy wurnu killen shirenyani et puis sentir ni begar maro mo yetun tongani ina ordun kini nantini bagandi bega daga na jore anga daga na hala banna debere fonte sebeti yelli kambon sebeti bambe deza duna kurumba nyana qur'an tafsir mega girnan kenne na commencer na nyai gati kebeda tubabun kan turbulence abiyon ga gillitike kara aganya na tike kara sonin kallemme yogoti tantin ko angari yelinge lo jinte na bagandi quoi abiyon na gani kengal hala ayitike kara ayitike kara ayitike kara ayitike al hala yogo simmene di qarsi qoro ngeri to banking ya garim prampere sere go falla garu to du falla ro kenjo tengam bo kengal hala ga commencer bane abiyon kampenta sebetini keta asituti ke kara ina sutu ni fonna na girti ke kara akata na sutu ke kara abiyon ta kanu nga gundontu sebeti en tagaye girnan kenne yane ke ina wutu ke kara ina warati ke kara kudo ga kisini al hala fanka khorondo mana tabuli kasapu nga mobe kenya na di safatini kampom bambanto wa yaqbidna haqqati qayna kampo ko kafmane kampinta ngolle nyan manene ma yumsikuhunna fofon ta tigitiri kunyeli mu beniga kamo illa arrahman gantati tunka ne mandana tubabu ni abiyo ngana gilli woti ni komanda kinya galon nan qorabiyo ke sere suga no gonga ana marna abiyo nguru yenga na khoto agenya alhala yogoy akenya lini na raga bakka wurundi nano ko yimme mak finku ten Allah me amaka geta abiyo suma giri kamuna kono komanda nganta no me kenya na Allah do khibarati fofon ta tigiti na biyo ka wakata gantate Allah kampinte isa panto kampon bugu manto no kampon kof manto illa arrahman agantati man nagade arrahman ko neman dana nyane hinna na nyana wakati tege kumun nalla nyagana bani sugi jote ngun Allah ngede ko mo kebe sere suga e bambrandi beni kungo makembe sere sudi hammi sere go ino hakulu kuma nyiga timmesiri o bangi bo kotay ado saxen daga gunnenga e daga so fanka khore giri wadi ni saka saka linge go yima ga deberano go o ku banga ngere serem baso ku banga ma saka saka chura so amma di hunde bare kenno ku ga banga ga nem polingeya digan kanne be to gara kenga a kungon ya nanti ma o saka saka kiyan ko to de fanken ngay ni wurugi saxen kan na maraga yola do fe fangen ba wono banga jinindo khoro nyano bangani ma ken diga menya saxen nan to saka saka kiyan ko to de be sudi kungo be sudi ala hala be sudi fi bo sasa king ala hala alla ni hinna na nyati fofon tiraga na nan tigiti kampinto ko imaka kanu nye illa arrahman ga tati ne mandana hinna na kafir ni ngano ko ngolombu telingima khorna qur'an tafsir de kafir ni ngano ko dolombu telinyani ma gabiyon no amma woriba allan kutano ngodono nga igedi biyen ko tiga tala allan kutte ma jamane ko al hala yugo yoka amako ngi nan tar rahmanu ne ma logon ten kama foroban kama nyani publikin kama nyani aga hinna man agmati rahimu alla ma trompe am fare tan te kheneka ati ne ma logon ten kama foroban kama te goren kama kengen alla akenyan tikiti ni setu fo gante khena na yankan na kafirin dolo mbutelen ato ka kitenga na yankan ina kisi aga maganya hinnana me ana bonondini bani ata aga na yaga adamare menya kitenga abuten qasan tengene ani kitenya bakawreta butenga na khasa butun qasa ngana adamare me yemilio kine nan tikiti ani kitemba gawna tikiten tawre khara gal sinangiri bakin kam ore kemori mo mawre aga benya donc kayni rahmanu ne nemanda na nyanta dabarin awabiyo ke yankandi innahu nanta kengalla
bikulli shay'in tifofo basirun wallana khurkhuriani alaifida adefitu aifida berna kan qawa mogobe amman hadha alladhi yelio koni ke sirekebe man trindinyan amman istifhamiya ko gani haza ke o ya henge yangati kebe da ke o de kentu alladhi ismul mawsuli sere kebe yogo wonta ken kamantu haza ne ismun ishara kore en togonyani nyominden togonyani nora den togonyani nankite nyomi serenga nandike kenya ne ismun ishara hazan kenya rabun kara alladhi ismul mawsul nyani togo tokkinte nyani togo jokkinte nyani kin kenna khanne togo sukkante nyani anga ma sukka fo nyai anta famin kenya ni gati ismul mawsul sereyogo amman haza alladhi Quran keide sere kebe huwa jundun lakum kengani kuraigo khada jundu kuraigo nyani wana saran kanne geti militaire sere bega siki anda jaman kirse burdu barde gana kita kin kenna soronti burdu barde la birdi barde iga sembinta koto beni bagandini nantina jamane laga na tigiti na maîtrise tubabon kanne ko na kada kuraigo lakum kada kuraigo ngibaren kote yende qur'an wona meren choranya tunganyi gun choranya oga sura be wona tunganyi ga gun choranya tunganyi gon chembem po fanana administrateur ni nyaay ona tunganyi gun choranya ide tunganyi go sembe sugaye administrateur ni nyaay ati fir'auna iki alla de musa khay katte fata walla fir'auna falla koy bi rukunihi ti tontonga tonto be ni gama so ningenga du toko sere kote ga sikki sere falle ina di tontengam palle katina da tonto kote ay ko ana kadanga tonto kuraigu militaire ni khada tunkanyi gun chora nyani militaire ni tunkanyi go ngabaga baga nde su deber ni mi akilun to untanga di militaire ni ade agana sikka kebe aga kane nanti jambe maga au kem bakanu ngana sagiro nan kancere girndi gelli falle har ke ngana yigene poubelle ay kello na batte kudo ifankan na maga bono alla dalati nabillahi sulaymana washadadna mulkahu da tunkanyu wa gon qoton dinna renforcer mo siri na sembele mulkahu turki grise yaru ida kuda tanjenge igede militaire grise be raga nambagan cigi no ko kenge bengende igede magistrat be raga 50,000 magistrat tankrege wujune sere de kenya raga taban do grise khibare mbatte washadadna mulkahu ayli tunkanyu ga kullaga na forandi khibari gebe gebe nyino anta decision ngutan sambule nya de berni mi asagandi idu makasasa ay mana decision shoot tunganyi gunta sangana teide angana sanga teide anda kana angana sanga teisu anda kana ende tuana yugo o gamu kille o gaterne dome ati tunganyi wa ati sangen teide ati mali o khirsi kite ke bege girara kana bagu khirsa ko ngata ken sanga teide ko sara kana bagu dona tangana sanga teisu anda kana sangen teide neide tunganyi wa ko sangen teide yelio ko gana kuraigo khadan khaku adamarum yamsurukum kenga khademana
min duni rahman gelitun kan wure rankonga kun militaire ni ganani ga ma wure rankonya Allah tanani yan Allah tanani yan kun Allah fatiyaw kene istifhamu ta'jiz nya na konton balaga nanti kan kurai gonamma alaga fonyana ike Allah walla ike Allah ganati na laga gan defana nandema idan trindia fami muriye bege nan kontondi kin kenna soronti nan kontindi anke lantari niti kurai go do militaria kella ga sikkan kenda lana kan Antono Ibn Abbas ati man yansurukum minni in aradtu adhabakum ko gana hadde mana gelike Allah ike Allah gana ramur na kayanga qata tafsir al-Khazini juz'u ngatandi safa kemme tampille adottumu kengen kada kuraygo sinen no biljebe ganyana militaire ninda primu be ganyani da tugadi be ganyani da ko tenyen tun kan yigon no ko ite sanganate iga mobile kurumba be bagani na kini militaire krisunga iga wurna no ko nga kempante yo kam militaire na kada ike Allah aga sikki ike da kana bono tun kan yigo man kange gana giri de be ngata ina fo kapi militaire nin cembe nya ina I warado palembate kam militaire no antono inil kafiruna kafir nim pati fofo ke inureni mal kafiruna inil kafiruna kafir nim pati hoho ifati fofo illa fi ghururin agantati na marsenya ghurur gharra mudaafu yani gharara ghururun na marsenya kebe anga tunanti tongunte inekenya gili ghororo gidimakan ko sura kunta kalle monyaay ido sura kunta ido arabunta idi yanke fi jamambane busasa gururu ke kembugu arabul laqe magaruni kunchoni kandiga men no koy kuntini qororo nyaay anta serentu antantu kenna gostandanga ciginte ke ujunta mi koy karman barni falle ke ngaju de berni ngenna kinanga itina ken gororo nyaade nke tankent wala donc ikara kiltinya fay kadi digan kanne gororo nyani kenga ntantu bonne kinanga kam ko ngama ngure yo kafir ni kengal teme ay ko Allah fagre kenya ko fi gururi amman hadha allazi yalli quran kayde hadha ismun ishara kun kesreide allazi kebe yarzuqukum agaha arsagana nattaqinya gada khairi in amsaka rizqahu gelalla gani taqalla gay I arsagalla gay parce que arsage arabin qanni yani rizqu kiyani sonin ko ngani ya arsage Allah gani taqe I arsage na raga bakka kamaga na raga kay ko na arsage kinne kay istifhamu ta'jizi fami muriye kontonde a kontinde serentono kengar sege kinne gay ay kentono kemmeri fina alla ar sege lege falle fontono kengar sege futunu na hutu na kinya gay bal kempe iga simbana mogobe kundumpe lajju kafir ni ndumia lajaja lajania angana dume fonkama na malay na mbarawal bal lajju alla dalati lajju fi tughyanihim ya'mahuna inyi dumene I kemprandangi gatti qitaqan bal kempe kafirni lajju idumea imalia itokin nandume fi utuwin kemprandangi wanufurin ado wurwe bakadina utuwin kemprandangi nyen Zakaria dali Allah dati agdalla nyaga remmati
wa qad balaghtu zakariya kinye kin kana soronti njove min al kibar gelli khorenga itiya khore khemprandangi kemedo fallesi itiya ati thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya janaba dunko gana groupe nan kafuma me dingira bane o ku ike alla iyantu intati kube ni ge kemprandangi allan kutenga kemprandangi ni bosi bakka golburnya no ka kutunga itiya wa ka ayyin min qaryatin de billemen nangaba atata ga kemprandangi nanyada an amri rabbiha baki kamanyamriye an amri rabbiha kenyane atat fi utuwin kemprandangi wa nufurin ado wuriye baka dina kenge fe iya renga tongumpo khullenga afaman yelyo sere kebe yemme kebe istifhamu nyan yamshi mukibban lugampai aga trene ayin kollan bihinte kin mbakka khanne kin kanna tayin kollan jiminte ala wajhihi iye son kamma iya khallaqun kamma ajiminte bifinte ahada kenyan kandan ta killenga ba yelio kenyane killen po khullen kama ba amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim walla serebe aga terene anyeronte attalongonte killi tolongonte kam kan ngane killenga itikedanga toyba salbi na foni pili gamundi me iga bosini bakka me inta dungene meda ina kenya gele toyba salbi negatifu nyani francine kanne bosiye nyani okuti busiye nyani serebe ayin ko lambi finte kimbaka ta bihinte okuta jimintenya iye son kamma iya kontor siri bega ya fo wallati adin ko lambi finde yel kenyan kandan takillenga ba walla sereke be atolongonte nyeronte ngamunte ay kane walla ay kane fayri kenyan killenga ba ada talin ka to tashbihu tamthiliya kafirin ko labbi finten jiminte silamin ko langirinte ay renga killen po khulle men mukiban lugha oto to konon fesernia kabba kababa na fulaga na bifindi na bihindi na jimindi arabin qanne mudaafu yani alla dali malaika nundati jahannaba dunko fakubukibu fiha khadi bifinda no nga hum iku wal ghawu nado sankunto odo tunanti kabati no qutana qari fakubat wujuhuhum fi an-nar khadi yesoni bihindi ni jimindi ni bifindi mbenga odo tukharsa nanti kabbake jiminde nyan serebe ni getaru futa murtani futa ado nosoto yimede ben no soni ko beni ganyano o kude mugiya ina tibi intel kebabu nye kharso fa kabba ya harsa kebab sura ko to sunti ma tibi inte ayo malieni Bamako capital inta gano ikontini dibi sogonya tibiten tien quoi parce que tampie nyanyo kara tibinten timenga na mugi miskina duru nyanta gunu soron ne igana bitenye ko ti dibi sogo tibiten tie betedun tie nyana ntai gena gure ogo tren na har tibiano ngori kompol le menyani ma fonkara bawno soron mugo no kunyane har kagun qoro igana le fi du feyni ni komo filiga jiba ya garu sikikina ina dennati falle ay ama wori biteke fay kenya mene ayigene kiyenga ina bitaniti falle ayigene bitam man kay wuron kay gadi
amma ore abugul lesli yogo ay segun ke goti igatini marubagatiga serenya nyino nga segu ato ngene madu amai tiga ke de berni nado kamen kulle nguru melange do me batena sapelle bo bambara le munnati angata madu baka tiga sa kim madu baketa atiga kenya faga madu baka tiga ke kinye soni ngo tim marba kan tiga alles linni kenya fofu ga diga me so ageri agirgir no ko ay bo sasa gidi magan ko walla murtani ta gano futani nandaga wara makka haydani to sunti magati binte illa makka babu nyen parce que surako iwati entum mo sire surake nyagi ge magobo odiga taaguni fay duna no konchu tiyin kibare nyalli ngida inyagi ge magobo inyagi mpi magobo bo sasa solenyani maga tibiano gella gana nyangedi fam ina bifiniti ke kara bo sura kunde tibin ten krita agolle mo gonya nanti kababu fo bifinte mukki ban tafsirin ne kenya gello gana nyoga me famu lugha arabin qanne ha yin ko la bifinte tiye ki ngana wara tatibane o kugati karabane a khurumina na yige nya bonondin me khatibiana sobe sollenya na magaga ayilla yillana ana girndi ama wariba bo kengirinde ga attimenga sankini na tullo soronga na yogoni raga ni karabantallo ko bondenga na to imaduda taw kenya ni sura kunde khirita gollenga kababu me bambarani ado malita ganu gati dibisogo ikunde khirita yige no kunyaga yige no mogobe ko ikunda yige no kuyre fera kitano nya ire khirti yige to nya pasa abinde ma ko tore manga yige na mogobe soronga ncede na ngan mulanna yiga na lo histoire nga angana tiyenyi ga tampiungu nyoy wakati be karani kinyana masalange nyaay ti binte ke nga taare wurike papa anna la tuno de yiga mene anna soro nyini ga kiya kono medan angani terinka mo siri be suri hammi be suri kungo bo ketao jimie o gana bogu kenga kadi o soni ngan kanne o ku kinkenna ati serebe ga tren ajibin tembi fintengi yeson kam walla serbe ga sigayin kollan cigin ta ya rangi kane kenyan kan dan taba walla kebe ga sigi qaranya kebe ga sigi qare silami kenyan kande en kille o ku kin qena sonin kan kanne finkinten doron tan to ni nanti jimintenya pasanti kane walla o ku kin qena o khir sungado famundi sonin kan kanne be nanti katini finkinte nya ngarnya ngoy nya kenga serente ken kon inati jiminte nya jimi ekeni kimbaka soron kane bifinte nya pasa bifinte nya hari ko langa na yaga siki kamunya ntafo wala finkinta gondron tan kanne nya no kuma ka kenga nanti kati jiminte nya amawri bo kenno ko o de famu nanti kafir ni finkinti ay silami sireni warinti ayti ya gonga kannina kanden killen kam ibn abbas ti huwa mathalun kenne misali ay liman salaka tariqa dalalati yemme be ganaro samuntagu ado sanguntagun kille waliman salaka tariqa alhuda ado yemme be ganaro kande kille afotolongonte at tafsirin ne kenya mana qatada tafsiri ati al kafiru akabba ala ma'asi allah fahasharahu allah yawm al qiyamati ala wajhihi kafirin bi fi allah kuto nyakama allah de girndi qiyama bi finde mu'mini atolong Allah dinanya kamalla de wurugi ala tariqi sawi yawm al-qiyamah kilinyeron ten kama le qiyamah kota fahasharahu Allah ala tariqi sawi yawm al-qiyamah sikki dallanten kota akin Allah qul muhammadan najabi nanti huwa alladhi
aken Allah ni mene alladhi alla kebe ansha'akum agada khajoppa na ado sha ado a ansha'akum hamza bane ke kenne mazidu nyaay nasha'a ansha'a mazidu sulasi nyaay zarfu gumunno aken Allah anda khajonga o kukin qennati na khajoppa waja'ala lakumus sam'a ado mugiyu nyakada amati toro nganyana serenga mugiyenta toro ke gwanta fona fana ha toro awnyana serenga mega mugiye gante anta fona fana tampiye nganyo karani serenyi montorongo tunari kite khonya gare na to lerente bo talibondo kharalle mangaba kun kite ngaga ngaba tampiye ngati haram montoro jingana ri agana bono keta agamundi ne sentanda bo kenno an kite ke ina ko tanti se deba kan kite ken kafunya gama ante lere kin nga harban bo toronga nani mugiye gante alla mati toro ne uzunu nya sama akenya ne mugiye alla da mugiye nya toro kiya ada mugiye nya kada lemine ngana jidi sarenga jidi te toro ke finanjo ngana mugini abito ina ta maka manka aga wulini nangiri bakka ken konna ngundi kenne fompo fana ante seret ya ku al hala aga surum payni mo bantantu wal absara ado wallu kem pallen wallu nar ana commence aga saren tunu hada gana ni wunu aga na saren ngorta na kuru anda fabe ngora na kuru gidanya gari qoro be gano iga wuto ana kuru are kuntu jongana mugiye nyafina anari wala absara ado wallu anda wori gari ni mo be Allah fagdi jate kundunya kim palle ananari nya saram mukallifin na fosire do foburo bogume wal afida tado sondom adi suriti kundunya bani gari ni mo kebe igari intal halabe igame batta mo be aken ngallande kenya kada mugiye ni fo gorenya de mugiye na mugu mugiye aken ngallande mugiye nya kada mugiye ne fo gorenya alla gadinya teke komonde gan qawan nalla tiga mo gon kaliten da manchu écoutez de brano téléphone de brano abra jeni man tromper ba igede milliard be ko fuma me adbari ndano yisini qoro be gede debari kenna ngaba de alla gede mugiye nya warano mugiye gantakano lungunte a junto téléphone ante fomu ko pew téléphone te yana kemma mbo kenno mugiye sangaragano igede milliard be kafuma me do sugu xannu kesu kete mugiye ke kubeni gana mugu ani na xan igama mugu mugiye nyen na mugundi sorong publicité ndano beni ga télévision ka xoron iga soro mugundini igede milliard ni be kitani kafuma me agebe nyen wal absar ado wallu televisioni ado alhalani kungede milliard be kafuma me kengebe yande na koy wallu agebe wal afida tataru sondomu akengallande kesunya kada qalilan ma tashkuruna funna lugha kagalla tigana khalla tigande nan lugha khalla kufande nan lugha tege komontalla kufana inta tigana inta mamana kemma ta'kid lil qilla naroy ganga on qotondi qalilan ma tashkurun qalilan ma tu'minun قليلا ما تذكرون جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب
khalla kufandu nallo ga kemma gari no kusu ar golle ki aro gonde ka alla tiga ndem magobo awre ne kadalla tiga qala at-tabari tabariti qalilan ma tashkuruna rabbakum ala hadhihi an-ni'am allati an'amaha alaykum fonna loga khagalla kufana natiga kattaga ndikemene kunne ma qorobe agadi nema kam qul muhammadan najabi nanti huwa alladhi yakingallani dhara'akum agadaga fil ardi nyinye wa ilayhi tuhsharuna ina kapame katalla لغيما كودا ويقولون كافر نغتني متى هذا الوعد كي لا يدون كنغتي إن كنتم صادقين قل لغنا يتونت إيغا فارم بنوندين قل محمد النجابي ننتي إنما العلم ننتاتوغو عند الله يعني إنك من ينخو الله إنك محمد في وإنما ana nadhirun nkena gongondana mubin gongondana be gongon bangantengan falamma birekebe ra'awhu igade yangan qatengori zulfatanatinde za'ado la ado fazalafa wa azlafna thamma al-agharina ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa igade yangan qatengori tintoya si'at wujuhul ladhina kafaru yemunye sombono iyeso mbono si ane su unyaye igana dingira be kunganda ganyana keindenga alla dali adama dan nantadi yakengere jahannaba yiti bure janna yiti bure be gano ko igadiga badat lahuma sawatuhuma ifilli fo burumba ngeida su fo bure nyaani si at wujuhul lazina yemunye sombono kafaru kubniga kafira goida tunanti mbeke intekisine wa qila itidanga malaika nuntida hada alladhi kuntum bihi tad'una kayimbi an khagani qirindi nantanya manna gantanya afagari khagani qirindi ni tayna qirindi da'aya du tad'una qul muhammadan najabi nanti ara'aytum khadin qibari de in ahlakani allah gellalla ganin falaki ningalaki wa mamma iyado kubni gadin ke muhammadu baten chaybani aw rahimana magana hinnoy bawno makkan ko kafir ni faren kallenya natan faman yujirul kafirina kon kafir nin kisi jarun natagalle matagalle mangitagalle mankisi allah ari nyenda angana yimbe worino ngana fobure worno ngana kirindin kenyani faman yujirul kafirina kon kafir nin lagana ni kisi min adhabin geliyan gankate alim amamantege kentono قل محمد النجابي ننتي هو الرحمن وكنيا تنكني من دانانا آمنا به أتغندتي وعليه توكلنا أو وكيلتي ننشنبي ننبنبي ننقلفي فستعلمون خيرنا تو من هو في ضلال سربك السمنتاغو نسانكنتاغو مبين أبنغنتي قل محمد النجابي ننتي أرأيتم خد وربا خدين قباري دي إن أصبح ماؤكم غورا خجيننا صغبنا نيلكري أغدغا غورا فونغنا جفونا ديسبار تبابون قاني نندغا جيبك كما غنا دغا agana legeri na nyille kere ndo legeri nchuamba na sonin kankanne sonin kongo du to inate agana legeri kebe ay lengana kiranda kebe kisuna legeri nyaay in asbaha ma'ukum ghawra khajingana legeri na nyille kere adagante anyamante akutunte famanya atikum bima'in ma'in ko garo jina linikata ay jinyaare be ga tolin alla de jinyaare ngirim ma'inu yaare bawno yaakhi abada jinyane amma wori kenya yatim ma'in ko gada lini katagaye